নমস্কাৰ গাইজ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজি 30 জুন, ফুল মাহা। ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰামী 1855 চনৰ ফুল বিদ্ৰোহী শ্বহীদ বীৰ সিধু মুৰ্মু কানু মুৰ্মু সোঁৱৰাই আজি ফুল দিৱসৰ পালন কৰা হৈছে। ৰাস্তাত পানী বহুত হৈ আছে। এনেকৈ পানীৰ মাজেৰে আমি মৰাণ খোৱাঙলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ফুল দিৱস কেনেকৈ পালন কৰা হৈছে, আৰু আমিও চাম আৰু জানিম। এইফালে আমি গৈ পালোঁ। আমাৰ সমাজৰ সন্মানীয় ব্যক্তি, আজিৰ সভাৰ মুখ্য অতিথি আমাৰ দাদা মাননীয় শ্ৰীযুত মেটকা মুৰ্মু, শ্বহীদ বীৰসকলক প্ৰণাম জনাই থকাৰ দৃশ্য, লগতে তেখেতৰ সহধৰ্মিনী Noi lekai hasbagi noagi amo Urissa Bengal den lekai hasda Jharkhand hoya ara nui hoina Arjun Tudu ape ke thoda nel uprum pe ar nui hoina Vikas Baskegi ar nune hoina ale mane পম্পি মুর্মুগি আর ননে হই না আলে মানে তিনখাও আঞ্চলিক রেন সমাজ সুচারক আলে বই है साधन मुर्मू सिनेमा। तो उनको पुन हड़ को आले आर्थिक दिख रे थोड़ा सहाय लगी उनको खोज गया। तो आपे सभा गंकेत के
ᱤᱧ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱮᱴᱟ ᱜᱮ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟᱭ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱮᱢᱚᱜ ᱟᱵᱚᱱ সভা গঙ্গে থোড়া লাহাতে হিজুক সভা গঙ্গে থোড়া লাহাতে আলে उड़ीसा झारखंड रेन नोडे को पेड़ा बाबू को शहर सेटरन लेखाई हंसदा को उन्हीं को हो आले मिट्टंग पंछी गमछा ते उन्हीं के दाढ़ी लगी थी लगी बिनती टुडू के मेरी लेखाई हंसदा पकड़ गया लेकिन और उन्हीं साथे झारखंड रे आराम हर हेने के अर्जुन टुडू के हो मिटान पंछी गमछाते दाढ़ी लगी थी भारती मुर्मू के नुतुम आले मिंगे भारती मुर्मू অসমৰ অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ দৰে সাঁওতালী জনগোষ্ঠীও সংস্কৃতিবান আৰু অতিথি পৰায়ণতা ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ मुझे अर्जुन टुडू और तीखा आंचलिक समाज रे थोड़ा जड़ित तहन के साधन मुर्मू है के उन्हीं को बेटा गीता मार्डी को ये तो आरे नेता तहन उन्हीं होना अब तालारे तहन को साराम को आले बुद्धि भरसा लगे सहाय सहयोग आले मनोज फुकन उन्हीं को मिठा पंछी गमछाते दाढ़ी लगी थी जयंत टुडू को लाचारे तहकना नोआ को बांग नेल साव कारण ते आबोरेन हुलगारिया को 30 जून 1855 रे मी दुपुरुप को दोहो किया और उन समय को सला गोटा गया नुकु अंग्रेज को सला ते आबो चेलेका बन लड़ाया ओना कारण ते आबो हासा माटी आबो को रेंजर बन तहकना तो नोआ को बाको कुसिया कारण तेगे आबोरेन हुलगिया को 30 जून हिलो 1855 रे दुपुर दोह काते उनको सला लड़ाई को एतो में थाकना हर दिस को एम का बना आबो हासा आबो संस्कृति आबो ला लक्चर जहां के मेना नोआ को बांचा लगिते आबो संताल हपन को जहां के मेना बना तो जुमित बो तहन मा आबो रोड आबो लक्चर नोआ को बांचा बो दोह कामा जुदी आबो रोड लक्चर बाबू बांचावा तबे नौका के आरो आबो को शासन बन गया ओना चिकी लया निजरा रोड निजरा लक्चर जहां के मेना नो तो बांचार बन दोय मा और जुदी बाबू बांचावा एनका दो आबो दो आरो निको के शासन रे बो तहन मा निया कमेंट कते के अलिंगा कथाली मुचे दिया जय आदिवासी जय झारखंड जय आसाम अड़ी अड़ी धन्यवाद धन्यवाद ज्ञापन कर जीतु आज बहुत लाखी कथा हमने के माजे उत्थापन करे तो हमने के जान हृदयगम करथन ना करथन ना जानी गति इकर पीछे हमने के दुजन मान अतिथि रहे करूँ आज आपनलोकर समाजत मैं अपलोड हलो সেয়া নিজে দেখিলোঁ মই আগতো বহু দেখিছোঁ আপোনালোকৰ সমাজৰ লগত যথেষ্ট মোৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে মই প্ৰায় আপোনালোকৰ সমাজৰ মানুহৰ লগত সম্বন্ধও ৰাখিছোঁ অহা যোৱা কৰোঁ বাৰু যে কি নহওক
108নং খোৱাংগাং চাওতালী সাংস্কৃতিক যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত বহু ৰাইজৰ সহযোগত আজি যি 169তম হুল দিৱস পাতিছে। এই দিৱসে ভাৰত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ যোদ্ধাসকলক সোঁৱৰাৰ এটা দিন। সেই যিয়ে এটা আন্দোলন কৰিব লাগে তাৰ যে প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছিল 1855 চনত, সেই দিনটোৰ পৰা আজি দিনটোলৈকে 169তম আজি দিৱস হিচাপে আপোনালোকে পালন কৰিছে। ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যি স্বাধীনতা আন্দোলন, সেই আন্দোলনত চাওতালীসকলে যি ধৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰ স্মৃতি হিচাপে আপোনালোকে আজি সোঁৱৰিছে। আমিও খুব ভাল পাইছোঁ, যদিও আপোনালোকৰ যি নিজৰ ভাষা সেয়া হয়তো বুজি নাপাওঁ, কিন্তু এটা বুজি পাইছোঁ, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ভাষাত ক'লেও তাৰ সংমিশ্ৰণত আমি দুই এটা হয়তো বুজি পাওঁ। যিহেতু আজি বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকৰ সমাজৰ মাজতে আছোঁ আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ দুই এটা শিকিবলৈ, খালি ক'বলৈ পৰা নাই। লাহে লাহে হয়তো আমি মত বিনিময় কৰিলে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। যে কি নহওক, আপোনালোকৰ যথেষ্ট আজি বতৰ বেয়া বতৰটো খুব এটা ধুনীয়া অনুষ্ঠান কৰিলে। আমি সময়ৰ অভাৱত মুখ্য অতিথিৰ ভাষণ শুনাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক। আৰু ইয়াত দিল্লীত অনুষ্ঠিত আজিৰ দৃশ্য অসমৰ বিভিন্ন চাওতালী অধ্যুষিত অঞ্চলত আজি এনেদৰে ফুল মাহা উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু এইটো দৃশ্য অসমৰ বাহিৰৰ ঝাৰখণ্ডৰ টাটানগৰৰ হয়। তেওঁলোকে এনেদৰে আজি ফুল মাহা শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰিছে। আৰু শেষত আকৌ এবাৰ বীৰ শ্বহীদসকলক প্ৰণাম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।